हेलो फ्रेंड्स मैं उत्पल स्वागतम जानाइছো मोर निउ और इंटरेस्टिंग এটা ভিডিওলে আজি গৈ আছো ধোসা খাবলৈ তাত খুব ধুনিয়া ধোসা বনায় আৰু মেবি 60 50 মানত বহুত ধুনিয়া বস্তু পাই যায় তো আজি তাৰ টেস্ট কৰি তাৰ ৰিভিউ দিম আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু তাৰ এক্স্যাক্টলি লোকেশনটো কম কোন জায়গাত আছে কোনখিনিত আছে তো তেতিয়ালৈকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকক আৰু দেখিবলৈ পাইছেনে ইখন আৰু ইয়াৰ এক্স্যাক্টলি লোকেশনটো কৈ দিছো আমাৰ তেজপুৰ চকবজাৰ পুলিচ পইণ্টৰ ফালৰ পৰা আহিলে লেফট সাইড পৰিব আৰু কামাখ্যা নম্বৰ সাইডৰ পৰা আহিলে লেফট সাইড পৰিব और देखिए पाने यार मेनुखने खूब कम दाम पाई जा मैं मेनुखन चाई लग भाल के मौसमी जूस डोसा 50 60 वैसे गाइस बेंगलोर स्पेशल डोसा आई गल ये चटनी डोसा तो मैं इतना खाम अपने चाई थक डोसा खुआ हो गल पेट पूरा फुल और इतना खाम भेनिला मिल्क शेक और यार टेस्ट को रिव्यू दी वैसे भेनिला मिल्क शेक और एबार ये टेस्ट करिम मिल्क शेकटोर दाम 50 टका किन्तु आल्टिमेट टेस्ट माने सचाके कैसो बहुत आल्टिमेट टेस्ट खाई खूबी बहुत बेसि भाल लागिसे माने टेस्ट बहुत धुनिया टेस्ट और खाइबले घर आहि पाई गलो पेट पूरा फुल हो गल और भिडिओ चाई जो भाल पाले लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दी सब्सक्राइब करब नापाहरिब अসমীয়া लड़ा अकमान आगुवाई जाबले साहस दियक तो तेतियालैके बाय बाय जय आइ असम।